En période de fort chômage, les emplois devraient être réservés en priorité aux luxembourgeois? Pas d'accord, pas du tout. Pas d'accord. Je suis pas d'accord de ça. C'est pas parce que je suis un étranger, c'est juste que... Je suis pas d'accord. Bah si, il y aurait plus de problèmes sur les autoroutes et tout serait réglé. D'accord, je trouve, parce que les Luxembourgeois qui vivent dans leur pays, ça serait mieux qu'eux, ils travaillent chez eux qu'ils aillent en Belgique ou en France ou en Allemagne. Je vois pas pourquoi. La question en elle-même, elle est déjà choquante. Non, pas d'accord du tout, du tout. It really just depends on the situation there. Und ich meine, dass auch viel von den Lützeburger gar nicht die Arbeit machen wollten, die da ist. Das wird man nicht mit Einverstanden, nicht Einverstanden zu denen, das wird ganz einfach nicht möglich. D'accord ou pas d'accord? Bah, je suis pas d'accord. And if Luxembourgish people have a problem finding jobs, that's not so good either. You have the locals who are unemployed, it's not great for the economy. Mais après, s'il y a pas de Luxembourgeois qui sont compétents dans tel ou tel emploi, je trouve ça normal qu'il y a des frontaliers qui viennent au Luxembourg. National borders are becoming less and less important to say this nationalistic kind of ideas that Luxembourgish people have a certain priority is, for my mind, ridiculous. Déjà, pour commencer, moi, je compte pas que le Luxembourg appartient aux Luxembourgeois. Ni Portugal au Portugais, ni Guinée au Guinéen, rien. Parce qu'avant qu'il y ait les noms dans chaque pays, c'était ensemble, c'était unifié. Si moi, maintenant, je décide d'aller à Londres ou à Berlin et que je cherche du travail parce que j'en ai plus ici, je serais super content qu'on me dise « Bah oui, tu as le droit de travailler ». De toute façon, qu'on est d'accord ou on n'est pas d'accord, ils en ont rien à foutre. L'essentiel, si tu es luxembourgeois, tu as plus de chances de travailler que si tu n'es pas luxembourgeois. La société luxembourgeoise s'est construite à l'aide aussi de beaucoup d'étrangers, en fait. C'est toute la population qui habite au Luxembourg qui fait que le pays vit et que le pays qui forge l'économie du pays. Ils font partie du Grand-Duché comme les Luxembourgeois. Donc à mon avis, il ne faudrait pas faire de différence entre les deux. Wir sind zu 46,9% Ausländer hier im Land im Moment und alltag kommen noch 100.000 Grenzgänger hier lang. Wenn nicht Lützburger gegen schaffen, da hat man erstens nicht genug Leute für all die Arbeitsplätze zu engagieren und zweitens gibt es Kompetenzen, die wir am ersten fanden, die wir hier nicht unbedingt fanden. I'm definitely against the discrimination against foreigners. I think foreigners are definitely one of the biggest powers, economical forces in Luxembourg. Und das verstehen die meisten Menschen nicht, dass es für alle seine Arbeit geht. Und muss er für alle sagen, ich gehe den, den möchte. Und ja. Genauso mit den Frauen. Es gibt auch Arbeiten, die Männer nicht machen wollten. Und genauso gibt es Arbeiten, die Frauen nicht machen wollten. Oder dürfen. Also, ja. If there were a war, would you be willing to fight for your country, yes or no? Je sais pas. Je sais pas. Fertig Christkind? Oui ou non? Je crois pas, non. No. No, screw wars. Seriously. I would just get the fuck out. Se battre, ça dépend de quelle bataille on parle. Pour l'être humain, oui, mais pour mon pays spécifiquement, je sais pas. C'est quoi mon pays? C'est quoi ton pays? Ça, c'est... What? My country is not really Luxembourg, it's Portugal. Yeah. So I travel first. J'ai la nationalité britannique. J'habite ici depuis... Bon, j'ai grandi ici, j'ai un peu fait partout, donc... non, parce que je sais pas qui est mon pays, quel est mon pays. En cas de guerre, serais-tu prête à te battre pour ton pays? Oui, non. Oui. Oui, bien sûr. Oui. Non. Non, pas du tout. Non. Nee. No. Puis on est des filles, hein, c'est pas notre... Dans la résistance, oui. Mais rien que d'y penser, ça me fait trop peur. Was heißt kämpfen? Also... Nee, was Patriotismus und Nationalismus und das Ganze ist bei mir absolut nicht auf der richtigen Part. Je suis bien au Luxembourg. J'aime bien vivre au Luxembourg. Je suis fière d'être luxembourgeoise. Alors s'il y a la guerre, oui.
Mais non, je vais pas me battre. Parce que c'est la guerre qui ramène la guerre. Hein. Pourquoi? Mais toi, en uniforme, j'aimerais bien voir quand même. I'm not willing to fight for anyone or anything or any ideology. I think fighting in general is useless. It only causes more trouble than it helps. I would like there to be a revolution or something like that, so that there is no fucking war in the first place. Ich will doch nicht kämpfen. Ich ging wahrscheinlich desertieren. Als in den Leuten pazifistisch angestellt das geht so nie. Wahrscheinlich wäre schon Resistenz, ja. So, einfach ich da am Hintergrund dann, ja. Nicht unbedingt Militär, also nicht an der Armee. I would be a deserter and go somewhere hiding until the war is over and maybe try to at least get involved in non-violent ways of communication rather than violent ways. Ja, nee. Nee, ich ging kämpfen, physisch kämpfen, intellektuell kämpfen, physisch kämpfen nicht, weil es für mich überhaupt nicht springt. Du kannst genauso gut Schach spielen und der Gewinner hat dann den Krieg gewonnen. Nee, für Krieg zu lesen muss ein Dialog kommen, und ja, du wirst definitiv dabei für verbal mal zu kämpfen. Moi, je serais d'accord que les présidents, ils sont pas contents. Au lieu de dire au peuple, oui, l'Amérique nous provoque, l'Allemagne nous provoque. Non, on prend les deux présidents, on met dans un ring, cognez-vous. Qui gagne, c'est lui le champion. Ich bin gegen absolut allmähliche Krieg. Ich bin dafür, dass die Grenze sowieso just fiktionell sollte sein. Das heißt, wenn wir sind in Lützeburg, von einer Stunde am Auto passen an einem anderen Land, tut für mich keinen Sinn, sein Leben für irgendetwas auf die Schule zu bringen und dass wir alle Konflikte können diplomatisch lösen. Ja, definitiv. Mir geben mir so, keine Ahnung, wie so Zweite Weltkrieg, da geben mir so eine, ja, was Zensur wird, dann da gebe ich aber keine Ahnung, so eine Zeitung machen oder so, weißt du, so Sachen, nicht, weißt du, nicht auf dem Terrain kämpfen gehen, mehr so einer Wehr von... Ich kann mir aber wirklich nicht vorstellen, dass man... Nee, mir ist so ein Wand, so Krieg wird, also, weißt du, dann so... Krankenschwester. So. Ja, genau, voilà. Weißt du, so Sachen. Mettez tout dans un ring, cognez-vous. Ça, on n'a pas à se tuer. Maintenant, je suis de la génération qui n'a pas connu la guerre. Donc, je sais pas vraiment ce que c'est. Je pense que c'est le genre de choses sur lesquelles on peut pas se projeter parce que il faut être dans l'instant même et j'espère juste que ça arrivera pas. T'installer à l'étranger, ça te tente? Dès que je peux, je me barre du Luxembourg. Un jour, peut-être, je partirai. A priori, non, mais il faut voir. Jamais. Je suis trop bien ici. Un jour, peut-être, je partirai. Ouais. Nous. Un jour, peut-être, nous partira. Alors, je suis très bien ici, même trop. Mais oui, je dois partir prendre l'air un peu de temps, quand même. Un jour, peut-être. Un jour, peut-être, je partirai, oui. Oui, j'ai déjà fait, oui. Là, je suis entre a priori non, mais il faut voir. Et jamais je suis trop bien ici. Un jour peut-être, ouais. Pourquoi pas? C'est jamais trop tard. Je vis vraiment bien au Luxembourg, mais on sait jamais. Bah, ich kann sie nicht einfach. Man zu einer bestimmten Zeit, weil ich war schon im Ausland, ich muss aber das gesehen. Living abroad sounds good to me. I would say maybe one day. Right now I'm happy where I am, but I'm also somebody who would like to explore the world and see more places. So probably one day. Ich kann mir aber schon schlecht vorstellen, mein ganzes Leben lang am kleinen Land von Lützeburg zu bleiben. Ich will hier fort. Also, ja, sobald ich kann, ziehe ich hier fort. Und ich werde wahrscheinlich eines Tages rumkommen. Aber ich will, wieder das bei mir immer schon so, dass ich so fort will, wo ich bin. Das ist einfach so ein Reflex. Also, ja. Maintenant, voilà, je suis bien ici aussi, quoi. Ich war fort, sind zurückgekommen. Und das, ich meine, das ist wichtig für so ein fortzugehen und für zu gucken, was du bist, geht und alles. Ja. Und ich sage auch nicht, dass ich nicht werde auswandern, weil das weiß ich ja nie. Wenn ich eine Arbeit finde und dann passt, dann gebe ich auch dann auswandern. Ja. Mit das nur nicht, dass ich so also Letzteburg ist null. Mehr, ja. Also es ist nicht Mentalität, Letzteburg ist null, ich will halt fort und am Ausland ist alles besser. Das ist der kleine Letzteburg und ich kann mich nicht mal deutsche Gesellschaft wirklich aufrennen mit den Leuten, die ich kennengelernt habe, die mit mir ähnlich sind, absolut. Mir allgemein, weil ich etwas anderes ist, wie der unzufriedene Teil Letzteburg gesehen.
Alors, pourrais-tu être heureux sans vivre au Luxembourg? Oui, bien sûr. Oui. Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Le Luxembourg, c'est très petit. Après, il y a beaucoup d'autres pays où je pourrais être heureuse, certainement. Le bonheur, ça dépend aussi de soi-même. Et je pense que peu importe où on va, il faut aller se le chercher, le bonheur. Donc, Oui, ça dépend de mon travail, les amis, ou là où je vais vivre, de ma situation. Mais je crois que dans un autre pays, je peux être aussi heureuse qu'ici au Luxembourg. Kennst du glücklich sein, nicht zu Lützburg zu leben? Ja, nee. Ja, doch, ich kann definitiv glücklich sein, nicht zu Lützburg zu leben. Es gibt Sachen, die mir gefallen, andere, die mir nicht gefallen. Ich habe mich auf einer Platz noch ganz gut gefehlt. Und ich denke nur nicht, ich habe gar keinen Patriotismus gefehlt. Ich bin halbe Französ, halbe Pol. Ich bin hier aufgewachsen. Ich bin an der Belgien, an Frankreich studiert. Ich bin amerikanische Kollegen, bulgarische Kollegen, Lützburger Kollegen. Für mich wird das wenig Aussagekraft, also einfach